지금까지 많은 일들이 역사에 있었습니다. Hasta ahora han acontecido muchas cosas en la historia, 그러나 어떤 이론도 성공한 적이 없음이 확인됐습니다. pero se ha podido confirmar que ninguna ideología ha podido tener la victoria. 지금 지구는 더 어렵습니다. Ninguna teorías. Es algo más difícil cada vez. 어떤 교회 운동도 성공한 적이 없습니다. No ha habido ningún movimiento de la Iglesia que haya tenido éxito tampoco. 그래서 확실한 복음 가진 남은 자만이 바꿀 수 있습니다. Por eso solamente los que poseen el Evangelio que han quedado pueden hacer esto de verdad. 그 단어가 렘넌트입니다. Esa palabra es los remanentes. 그래서 제일 먼저 렘넌트 지도자 학교 만들었습니다. Por eso la primera palabra que formamos es Escuela de Líderes de Remanentes. 그게 RLS. RLS입니다. Eso es la escuela de RLS, Escuela de Líderes de Remanentes. 렘넌트 국제학교 만들었습니다. 그게 렘넌트 글로벌 철치라는 RGS입니다. Y luego hicimos una escuela global de remanentes que es RGS, es Escuela Global de Remanentes. 신학교를 만들었습니다. Hicimos también el seminario. 렘넌트 테올로지컬 세미나리 RTS 우리 신학교입니다. Es el Seminario Teológico de los Remanentes, RTS. 그리고 시작입니다만은 제일 중요한 나라의 미국의 렘넌트 유니버시티 만드는 겁니다. Y es un pequeño comienzo, pero hemos hecho esta Universidad de Remanentes en Estados Unidos, una universidad teológica. 그게 RU입니다. Eso es ARIU, la Universidad de Remanentes. 그걸 위해서 여러분이 기도하는 날입니다. Y el día de hoy es un día para orar por esta Universidad de Remanentes. 뻔하게 그냥 RU에서는 여러분이 뭐 헌금을 좀 해주지 않겠나 그런 기대를 하고 만드는 날 같아요. Y parece que la Universidad de Remanentes forma este día de hoy para que ustedes ofrenden un poquito por 필요한 eso. 겁니다만은 저는 그거보다 더 이상의 것이 필요하다고 봅니다. Puede ser importante eso, pero yo veo que hace falta más que eso. 정말 그 미국 살리는 응답을 어떻게 받을 수 있을까요? ¿Cómo podemos de verdad recibir las respuestas para salvar a Estados Unidos entonces? 또 전 세계 흩어진 여러분들이 어떻게 그 나라를 살릴 수 있을까요? Y todas las personas que están esparcidas por el mundo entero, ¿cómo pueden recibir respuestas? 질문을 진지하게 해야 됩니다. 나 같은 사람이 어떻게 우리 가문을 바꿀 수 있을까요? Deben de preguntarse esto sinceramente. ¿Cómo yo puedo cambiar mi familia? 더 중요한 거는 나는 힘이 없는데 어떻게 될 수 있을까요? Algo más importante es, yo no tengo fuerzas, pero ¿cómo puede funcionar algo para mí? 초대교회 최악 조건 때 준 메시지입니다. Es el mensaje que les dio a la iglesia primitiva en las peores situaciones y circunstancias. 로마에 속국돼 있었고 또 이단 누명을 썼습니다. Estaban colonizados por Roma y también habían sido falsamente 더 acusados. 무서운 거는 법으로 만들었습니다. Y lo peor es que hicieron unas leyes para pararles. 더 법보다 더 무서운 거는 여론이 그렇게 만들어요. Lo que daba más miedo es que hicieron unos pensamientos, una sociedad que era así. 초대교회 그리스도 믿는 사람들은 이단이다 이렇게 여론이 그렇게 만들어진 겁니다. Podemos decir que hicieron como unos anuncios importantes en la nación de que ellos eran una herejía. 예수님께서 승리하는 메시지를 주신 겁니다. Y en ese momento el Señor Jesús les dio un mensaje del cumplimiento. 여러분들이 지금 모두가 이 언약을 붙잡으셔야 됩니다. Entonces ustedes deben de tomar el pacto en el día de hoy. 솔직히 저는 어릴 때부터 교회 다녔기 때문에 기도도 몰랐습니다. Yo desde niño fui a la iglesia, por eso no sabía esto tampoco. 복음도 잘 몰랐고요. Y tampoco conocía bien el Evangelio. 또 응답이 뭔가도 잘 몰랐댔습니다. Y tampoco era el tiempo en el que conocía bien las respuestas. 이 교회는 그냥 다녔습니다. Simplemente iba o asistía a la iglesia. 이게 얼마나 바보스러운 짓인지 나중에 알게 됐어요. Y luego me di cuenta lo ignorante que era esto. 나중에 알고부터는 제가 복음 운동을 해야 되겠다라고 시작을 한 겁니다. Y luego me di cuenta y comencé diciendo, tengo que hacer el movimiento del evangelismo. 근데 진짜 응답은 그리스도 안에서 제가 세 가지를 발견했어요. Sin embargo, dentro de Cristo he descubierto tres verdaderas respuestas. 먼저 그것부터 발견을 해야 되는 거죠.
Eso es lo primero que debemos de descubrir, ¿verdad? 제가 이 교회를 보면서 중요한 것보다 안 중요한 거에 많이 신경을 쓰고 있구나. 이걸 어릴 때부터 봤어요. Desde niño he visto como en la iglesia están prestando atención a cosas que no son tan importantes que las que de verdad son importantes. 야, 진짜 이 복음의 능력이면 그것만 하면 되는데 다른 것에 그렇게 많은 시간을 보내는구나. De verdad, con el poder del Evangelio es suficiente, pero de verdad emplean mucho tiempo en otras muchas cosas. 여러분 뭐 일을 안 할 수는 없잖아요. 교회 일이 중요합니다. 일을 하다 보니까 진짜 중요한 거를 놓치는구나. No pueden no trabajar, pero por causa de trabajar o hacer cosas en la iglesia es que están perdiendo lo que es de verdad importante. 그래서 교회가 은혜 받는 것보다 시험 드는 일이 더 많구나. Por eso en la iglesia hay muchas más cosas que les hacen tener conflictos que les hacen recibir gracia, en verdad. 우리 교회 그렇단 말이 아니고 제가 어릴 때부터 본 것을 말합니다. No me refiero a nuestra iglesia, sino estoy refiriéndome a lo que yo he visto desde niño en las iglesias. 많은 걸 깨닫게 하는 거죠. Me hizo descubrir muchas cosas esto. 교회가 은혜로워야 되는데 힘이 들어요. En la iglesia debían de recibir gracia, pero es algo difícil 난 en la 그걸 iglesia. 봤거든요. Yo he visto eso. 이래가지고 제가 거기서 큰 답을 얻은 겁니다. Y con esto yo recibí una respuesta ahí. 상관이 없다. No importa nada. 내가 하나님의 자녀고 복음 가졌다면 상관이 없다는 것을 알았어요. Yo soy un hijo de Dios y si tengo el Evangelio, no importa eso. Me di cuenta de esto. 오히려 내가 응답을 받으면 그들을 위해 기도해야 되는 거다. Por el contrario, si yo recibo respuestas, debo de orar por esas personas. 그걸 제가 깨달은 거죠. Descubrí esto correctamente. 전에는 뭐를 교회 원망하고 사람 원망 이랬는데 아니다는 거죠. Anteriormente me quejaba de la iglesia, de las personas, pero me di cuenta de que no es así. 많은 분들이 얘기합니다. 뭐 어른들이 말이지 잘못하면 뭐 렘넌트들이 시험 들고 그렇지 않습니다. Muchas personas dicen y se quejan diciendo, si hacen esto en la iglesia, los remanentes van a tener conflictos. 여러분은 No, 어떤 경우에 있어도 상관없습니다. no importa la situación en la que estén, no importa nada. 여러분이 기도할 수 있다면 어디에 있는가가 중요하지 않습니다. Si ustedes son capaces de orar, no es importante dónde 저는 estén. 그걸 깨달았어요. Yo descubrí eso. 여러분이 복음의 능력을 누린다면 어떤 일을 당하는가는 중요한 것이 아니다. Si tengo el poder del Evangelio, nada importa. 자, 그때부터 응답 오는 거 있죠. Desde ese momento comenzaron a venir 저는 그 respuestas. 이전에는 솔직히 기도도 뭔지 몰라. 아무리 성경 공부해도 기도 모르겠더라니까요. Entonces, desde aquel momento no sabía lo que era, no sabía ni lo que era un estudio bíblico tampoco. 꼭 기억해야 됩니다. Debemos de recordar 신학 esto. 공부해. 기도가 뭔지 모르겠어요. Estudiaba teología y no sabía ni lo que era la oración. 어느 날 내 주위에 일어나는 모든 일들은 실제로 상관없다. De verdad, en un momento me di cuenta de que todas las Nahago cosas que había pasado 상관없단 말이 no 아니야. tienen nada que ver conmigo. 응답하고 상관없다. No es conmigo, sino con las respuestas. 내가 응답 받으면 그들을 살릴 수 있다. Si yo recibo respuestas, puedo salvar a esas personas. 그렇죠. 집안에 ¿Es así o no? 일어나는 일 상관없다. No importa lo que pase en mi familia. 여러분이 응답 받으면 집안 살릴 수 있어요. Si ustedes disfrutan de ese poder, podrán salvar a su ¿Correcto? familia. ¿Es así o no? 그때 내가 발견한 게 렘넌트 7명이었어요. Lo que yo descubrí en aquel momento fueron los 7 remanentes. 요셉 주위에 일어나는 거 상관없습니다. Lo que acontecía alrededor de la vida de José no 오히려 importaba. 축복입니다. Por el contrario, es una bendición. 그러면서요, 막 이게 전도를 하게 된 거예요. Y entonces ahí comencé a evangelizar. 제가 전도 운동을 하면서 또 하나 놀라운 걸 발견했어요. Y haciendo el movimiento del evangelismo descubrí otra cosa muy sorprendente también. 그리고 성공자들을 만나봤어요. Y me encontré con personas de éxito. 그리고 많은 훌륭한 분들 만나봤어요. Y me encontré con personas de verdad de mucho renombre. 뭐 아무래도 활동하고 나이가 들다 보니 그렇죠. 근데 이분들도 더 큰 어려움 갖고 있다는 걸 알았어요. Y ellos, pues, con el ambiente que tienen, desplazarse por diferentes lugares, pues tienen más dificultades, me di cuenta, en verdad. 저는요, 생전에 생각하지도 않았던 그런 단어가 제게 부딪혀왔어요. Sin embargo, se me clavó una palabra que ni siquiera había pensado anteriormente. 오늘 39절에 신학자들이 신경도 안 쓰는 말을 예수님이 하셨어요. En el versículo 39, el Señor Jesús dijo algo en el día de hoy que los teólogos ni siquiera prestan atención. 39절에 뭐라고 되어 있습니까? ¿Qué dice en el versículo 39? 끝에요. 이에
갈릴리에 다니시며 그들의 여러 회당에서 전도하시고 또 귀신들을 내쫓으시더라. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. No es cualquier cosa, ¿verdad? No es nada importante. 목사님들이 안 쓰는 단어니까 저는 별거라고 생각했어요. Yo pensaba que esto no era algo muy importante porque los pastores no utilizan este tipo de vocabularios. 전도 현장에서 이걸 봤어요. Sin embargo, yo he visto esto en el campo del evangelismo. 이게 그래서 예수님이 말씀하셨구나. Por eso el Señor Jesús dijo esto. 전도 현장 가서 봤다니까요. Lo vi en el campo del evangelismo. 100% 사단에게 잡혀서 귀신 심부름하고 있어요. Al 100% están atrapados por Satanás y sirviéndole. 제가 이 말을 했더니 한국 교회에서 힘을 합쳐가지고 날 보고 귀신론이냐 이렇게 나왔어요. Yo al decir esto, las iglesias coreanas se reunieron para atacarme diciendo si era de la demoniología. No. 저는 그때부터 왜 이 기도가 필요한가를 알았어요. Desde ese momento entendí, por eso hace falta esta oración. 나는 옛날에 하나님께만 기도한다 이렇게 얘기했다니까요. Yo anteriormente solamente pensaba que oraba ante Dios. 지금 세상을 안 봤으니까 이렇게 죽어가고 있구나. No estaba viendo el mundo, están muriendo de esta manera. 그래서 예수님께서 오늘 2부에도 나옵니다. 귀신을 내주는 권세 주기 위함이라 했더라고요. 예수님. Por eso el Señor Jesús, en el día de hoy, lo veremos en el segundo mensaje también, el Señor Jesús mismo les dio la autoridad para echar fuera a los demonios. 귀신론자입니까? ¿El Señor Jesucristo hablaba de las doctrinas de los demonios? ¿El Señor Jesucristo estaba poseído por demonios entonces o qué? 예수님은 중요하게 봤거든요. El Señor Jesús vio esto de manera importante. Dice que fue y predicaba en las sinagogas, evangelizaba y echaba fuera demonios. 저는 솔직히 깜짝 놀란 거죠. Yo me sorprendí. 더 놀란 게요. 미국 가보고 놀랐어요. Algo más sorprendente es que fui a Estados Unidos y me sorprendí allí. 이게 미국 사람들이 상상도 못해. 완전히 귀신 들린 네피림 운동을 너무 수준 높게 하는 겁니다. Los estadounidenses ni siquiera lo pueden imaginar. Hacen que sean poseídos por demonios con un nivel muy alto. Esas son las tres organizaciones. 깜짝 놀랐어요. Yo me sorprendí. 미국에 살고 있는 사람 생각도 안 하더라고요. 가보고 깜짝 놀랐어요. Los que viven en Estados Unidos ni se dan cuenta, pero yo fui y me sorprendí por eso. 여러분 오늘 교회 와서 있는 것도 힘들지요. 이 사람들은 프리메이션 매일같이 모여서 접신 운동해요. Ustedes venir una vez a la semana a la iglesia les es difícil, ¿verdad? Ellos van todos los días a ser poseídos por demonios. 이래가지고요 음악 작품 만들고 다 만들어요. Y con eso hacen las músicas y hacen todo lo demás, 시간 obras 많으냐? maestras. 성공한 사람들이에요. ¿Es que tienen demasiado tiempo y no tienen nada que hacer? No, son personas de 그중에 éxito. 대표적인 인물 같은 이빌 게이츠 같은 인물이에요. Personas representativas como Bill Gates, 그 podemos 대표적인 ver. 인물 죽은 마이클 잭슨 같은 인물이에요. Personas que ya falleció, personas como Michael Jackson. 영적 문제로 죽은 스티브 잡스 같은 사람들이에요. Personas como Steve Jobs que murieron por los 깜짝 problemas 놀란 espirituales. 거죠. Es 교회는 아무 sorprendente. 관심 없어요. La iglesia no tiene interés en esto. 교회입니까? ¿Es una iglesia de verdad? 딴 거 말하는 큰 교회 로버트 슐러 목사와 함께 교회 문 닫았어요. La iglesia como la del pastor Robert Schuller que falleció y cerró la iglesia cuando falleció el pastor. 놀란 거예요. Es sorprendente. 이게 성경에 왜 창세기 3장부터 요한계시록까지 사단 얘기, 귀신 얘기 나왔는지 나는 생각도 안 했다니까요, 옛날에. Yo anteriormente no pensaba ni entendía por qué desde Génesis 3 hasta Apocalipsis se está hablando continuamente de los demonios. 저도요, 그 수준 높을 때는 전혀 생각 안 했어요. Yo cuando tenía un nivel muy alto no pensaba para nada en esas cosas también. 이제 수준이 낮아졌는지 현장을 본 거예요. ¿Será que tengo el nivel más bajo ahora? Pero es que vi el campo. 이래가지고 지금 영적 문제가 미국과 유럽 전역으로 퍼지고 있어요. Y vemos que estos problemas espirituales están expandiéndose por toda Europa y por Estados Unidos también. 뭐 어떻게 하두고 있냐 그러면 2부 때 좀 보기라고. 일단 지금 너무 심각해요. ¿Qué tenemos que hacer? Eso lo veremos en el segundo culto, pero es algo muy grave ya. 더 문제는 이 교회들이 이제 문 닫기 시작한 거예요. Y el peor problema aún es que las iglesias están empezando a cerrar. 절대 아닙니다. Eso no es absoluto. 하나님은 이때 렘넌트를 부르시고 Dios ahí es cuando llama a los remanentes. 부르시는 겁니다. Y cuando les ha llamado a ustedes también. 비웃겠지요. Se reirán, ¿verdad? 언제든지 그랬습니다. Siempre fue así. 세상 살리는 별것 아닌 인물이 나오니까 싹 다
비웃었어요. Aparecieron personas que no parecieran tener nada y se reían de ellas. 특히 초대교회를 보고 비웃었다니까요. Especialmente viendo a la iglesia primitiva se reyeron de ellos. 무식한 것들 이래. Ah, son 저 ignorantes. 말도 안 하는 것들을 모여서 Ni siquiera saben lo que hacen. 말 성경 두고 그 말이지 다락방에 모여가 미친 것들 이랬다니까요. Ah, estos están locos, se reúnen ahí en el aposento alto de Marcos. Es lo que decían. 내용이 완전히 다릅니다. Tenía un contenido completamente diferente. 이때 예수님께서 우리에게 준 중요한 걸 제가 하나 발견한 게 있어요. En ese momento yo descubrí algo que de verdad el Señor Jesús nos dio que es muy importante. ¿Qué es esto? 권세입니다. Es la autoridad. 아, 이래서 주었구나. Ah, por eso nos dio la autoridad. 사단을 이길 수 있는 권세를 주었다. Nos ha dado la autoridad para vencer 저는 그게 el poder de 절실하게 Satanás. 깨달아졌어요. Yo descubrí esto grandemente. 여러분이 예배할 때, 기도할 때 움직일 수 있는 하늘 군대를 움직일 권세를 주었다. 두 Nos 가지를 주었어요. ha dado la autoridad para mover los ejércitos celestiales, esas dos autoridades. 이 두 가지를 한국 교회가 제게 질문했잖아요. Las iglesias coreanas son dos cosas que me han preguntado. 토론하고 싶습니다. Quiero volver a debatir con ellos. 이게 중요해. 저는 이걸 발견한 겁니다. 아, 그렇구나. Es importante, yo descubrí esto. Ah, de verdad es así. 현장 보면서요. Viendo el campo, 우리에게 어마어마한 권세를 줬어요. nos ha dado una gran autoridad. 당연히 그거 아니면 뭐 우리 힘이 없으니까 하나 우리에게 흑암을 꺾는 권세를 주었다. No es algo grande, pero ¿qué es? Es que nos dio la autoridad 우리에게 para 성삼위 quebrar la 하나님과 oscuridad. 함께하는 건 당연한 것이고 하늘 군대를 움직이고 도우는 권세를 주셨다는 거 Nos 우리에게. ha dado la autoridad para poder disfrutar del Dios Trino y poder disfrutar del trono celestial. 이 두 개를 발견한 겁니다. Es descubrir estas dos cosas. 여러분 성경을 확인하시고 역사를 보시고 현장을 보시면서 확인하시길 바랍니다. Les bendigo para que, viendo el campo, puedan confirmar esto. 이게 안류에서 해야 될 일이고 안류를 위해 기도하는 여러분이 받을 응답이에요. Eso es lo que deben de hacer en la Universidad de Remanentes y las respuestas que ustedes deben de recibir orando por la Universidad de 세 Remanentes. 가지의 특별한 권세 누릴 것을 우리에게 주신 겁니다. Nos dio tres 내용은 두 가지지만 contenidos muy 지금요, importantes. 하나님이 Son dos 역사를 할 contenidos. 때 흑암은 꺾이고 하늘 군대 동원되는 걸 지금 일어나고 있는데 무엇을 하도록 좋냐 하는 겁니다. Entonces, ahora que estamos tomando esto, la oscuridad es quebrantada y Dios está obrando y enviando sus ejércitos celestiales. Pero ¿para qué nos dio 꼭 eso? 기억하세요. Deben de 세 recordarlo. 가지입니다. Son tres cosas. 흑암을 이길 모든 흑암 이길 자녀의 권세를 주었다. Nos dio la autoridad de ser hijos para vencer toda la oscuridad. 요한복음 1장 12절입니다. Juan 1:12. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hijos de Dios. 완전히 그냥 신분적인 권세입니다. Es la identidad que nos ha dado con la 자, autoridad. 이걸 소홀히 하면 어떻게 됩니까? ¿Qué pasa si no 뭘 disfrutamos de 해야 eso? 되는 것도 중요하지만 흑암 세력이 어마어마하긴 한데 이걸 이길 수 있는 하나님의 자녀되는 권세를 주었다. No es importante hacer muchas cosas, sino lo importante es que nos da la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios que quiebran las fuerzas de la 그러면서 oscuridad. 마가복음 3장 15절에 예수님께서 너희를 부른 것은 귀신 넣어주는 권세를 주의함이니라. Por eso en Marcos 3, cuando los llamó, le dijo, les llamé para darles potestad para que 중직자들이 echaran fuera 치심이 demonios. 돌고 오니까 누가복음 10장 19절에 예수님이 말한 너에게 이 사단 이기는 권세를 주었다. Cuando vinieron los 70 discípulos, después de haber sido enviados, en Lucas 10, 19 les dijo, les he dado la autoridad para echar fuera 예수님께서 demonios. 부활하셔서도 말씀하셨죠. 하늘과 땅의 모든 권세 가지고 너와 항상 함께 하겠다. Y el Señor Jesucristo, después de resucitar, dijo, estoy con todo el poder del cielo y de la tierra siempre junto con ustedes. 내 이름으로 귀신 쫓아내라. Echen fuera demonios en mi nombre, les dijo. 바울이 이걸 알고 예수 이름으로 한 동네를 완전히 살리는 권세를 쓴 Y 겁니다. Pablo, conociendo esto, utilizó la autoridad para salvar por completo esa región. 이걸 알고 다윗 같은 인물들은 하나님의 말씀을 이루는 능력 있는 천사여 여호와를 송축해라. Y conociendo esto, David, ¿qué dijo? Alabad los ángeles, los cuales están en las regiones celestes a Jehová. 다윗이 그렇게 기도한 겁니다. David oró así. 사도행전 12장에 보니까요. 교회가 급박한 어려움을 당한 겁니다. En Hechos 11 vemos como la iglesia estaba en una gran 다시 desesperación. 말합니다. 어려움 아닙니다. No es una dificultad, lo vuelvo a repetir. 지금 뭐 우리 따라보면 뭐 몇몇 교회가 어려움 당해서 뭐 이렇게 분쟁이 일어나는가 봐요. 저는 문제 아니라고 봅니다.
Parece que hay varias iglesias en Darakpan ahora que tienen conflictos. Yo no veo que eso sea un problema. 정의라고 봅니다. Veo que Dios está arreglando, está 하나님이 깨달음을 limpiando 주신다고 eso. 봅니다. Veo que Dios nos está haciendo descubrir cosas 하나님이 축복의 importantes. 미래를 위해서 발판을 새로 하신다고 봅니다. Veo que Dios está poniendo una plataforma nueva para ir más adelante y ciertamente hacia el futuro. 틀리게 하면 응답 못 받아요. Si lo vemos incorrectamente, no 그래 recibimos 불신자처럼 respuesta. 맨날 사단 심부름하잖아요. Y estamos siempre sirviendo a Satanás como los no creyentes. 어려움 아닙니다. 이때 모여가지고 중직자분들이 쉽게 말하면 장로님들, 안수집사님들이 권사님들이 기도를 시작한 거예요. No son dificultades, sino que en esos momentos los líderes de la iglesia, diáconos, diaconisas, senior y los ancianos se reúnen para orar. 하나님이 그날 밤에 성경은 분명히 기록하고 있습니다. 주의 사자를 보내서 헤롯 왕을 불러와 버렸어요. En la Biblia está ciertamente escrito que dice que Dios envió a su ángel para quitar la vida de Herodes en esa noche. 주의 사자를 보내서 베드로를 풀었어요. Vemos que envió a su mensajero para liberar a Pedro. Eso no se puede expresar. 아예 자녀의 권세를 주었다. Nos ha dado la autoridad de ser sus hijos. 더 중요한 건 두 번째입니다. Lo más importante aún es el segundo punto. 예수님이 이 권세를 우리에게 위임해 주신 거예요. Vemos que el Señor Jesús este poder nos lo entregó. 그 세 가지 본을 오늘 보였잖아요. 가난한 자들이 병들어서 도움받을 수가 없게 됐어요. Vemos que lo dice en el día de hoy, ayudaba a los enfermos, a los pobres. 예수님은 그 사람들 찾아가서 병자를 고치셨어요. Vemos que fue allí a buscarles y sanó a los 중요한 enfermos. 말이에요. Es muy importante. 미국의 병이 뭔지 압니까? 병이 들었어요. Estados Unidos está enferma ahora. 말 안 하고 있습니다. No están diciéndolo ahora. 아이들 전부 마약 속에 빠졌어요. Pero los niños están atrapados en drogas. No lo dicen. 왜냐? 대책 없으니까. Porque no tienen cómo contrarrestar eso. 유엔에서 한 얘기 나왔어요. En las Naciones Unidas dicen esto. ¿Qué tendremos que hacer? 이 청소년 문제 어떻게 하면 좋겠냐고. ¿Qué sería bueno hacer con los problemas de la adolescencia? No hay solución. 예수님께서 그 뒤에 보면 세상이 고칠 수 없는 병 고쳤어요. 나 환자 치유한 겁니다. Vemos como el Señor Jesús después de eso sanó a las personas, como al leproso. 오늘 본문에도요. 많은 병자들 고치면서 뭐라고 나왔습니까? Hoy en el pasaje de hoy podemos ver que dice que sanó a enfermos 병 también. 고치잖아요. 귀신 들린 자 귀신을 쫓아내시더라. Sanó a los enfermos y echó fuera a los demonios que oprimían a esas personas. 굉장히 중요합니다. Es muy importante. 이 권세를 주신 거예요. Nos dio esa autoridad. 여러분 믿고 사용하시길 바랍니다. Les bendigo para que crean y utilicen esto. Oren. 응답 안 왔던데요? 아닙니다. 내가 원하는 시간에 안 왔다는 거지 반드시 옵니다. Entonces, no es que no funcione, sino es que absolutamente va a venir. 우리는 끝까지 처음부터 끝까지 내 아닙니까? 날 Entonces, yo siempre pienso a través de el yo. Dan la vuelta a eso. 우리는 응답도 나를 위해 하고 기도도 나를 위해 하고 기다리는 것도 나를 위해 기다리고 아닙니다. 하나님을 향한 기도, 하나님이 주시는 응답 그걸 받아야 돼요. Las respuestas, la oración, los beneficios, todo lo haremos por nosotros, por causa del yo. No es eso, sino tenemos que orar con lo que Dios de verdad desea. 이 세 번째 마지막으로 우리에게 특별한 권세를 주었어요. En tercer y último lugar, nos dio una autoridad especial. 어떤 권세를 줬습니까? ¿Qué especial autoridad nos dio? 우리에게 흑암만 이기는 권세를 준 것이 아니고 세계 살릴 기도할 권세를 준 거예요. No es que solamente nos dé la autoridad para salvar al mundo, sino nos dé la autoridad para orar para que este mundo fuera salvado. 속지 마세요. No sean 여러분 engañados. 하나님의 자녀입니다. Ustedes son hijos de Dios. 훌륭한 사람 말대고 속지 마세요. 훌륭합니까? 하나님 없어 죽어가는데. Vemos que no es tan importante lo que hacen otras gentes porque están muriendo las personas. 지금 전 세계 정치인들 하는 짓 보세요. 하나님 없으면 어쩔 수가 없어요. Vean los políticos y los gobernantes, no pueden hacer nada si no está Dios con 그들을 ellos. 살릴 수 있는 힘이 필요합니다. 그게 권세입니다. Vemos que les hace falta un poder, eso es la autoridad. 지금 우리 기독교인이 그 힘 없으면 그들을 도와줄 수가 없잖아요. Si los creyentes no tenemos ese poder y autoridad, no podemos ayudarles. 중간중간에 보면요. 이 권세를 아는 힘 있는 사람 나오면 변화를 시킨 겁니다. Y hay personas que si entienden esto y se levantan en esos lugares importantes, lo cambian todo. 오늘 예수님께서 마가복음 2장 35절에 새벽 미명에 Hoy vemos en Marcos 1:35 que el Señor Jesús se levantó muy de mañana. 예수님께서 그렇게 기도하셨다니까요. El Señor Jesús oró así. 왜냐? 육신 가졌기 때문에 새벽 미명에. Él tenía su cuerpo físico, dice, levantándose muy de mañana. 여러분 될 수 있으면은 고통스럽게 새벽 기도하지 마시고 여러분이 정말로 이 새벽에 사람 돼야 됩니다. 새벽에 일어나서 기도하고 새벽에 중요한 걸 만들고 새벽에 정복해야 됩니다.
En la medida de lo posible, no sufran para hacer la oración de madrugada, pero tienen que ser personas de la madrugada para hacer cosas importantes en la madrugada, orar en la madrugada y hacer obras maestras desde temprano en la 렘넌트에게 madrugada. 얘기합니다. 습관 들이세요. 여러분은 세계 정복하기는 간단합니다. 다른 사람보다 일찍 일어나세요. Remanentes, les digo esto de manera simple. Para poder conquistar el mundo, levántense antes que otros. 일찍 일어나 기도하세요. Levántense temprano y oren. 다른 사람 하기 전에 미리 다 해버리세요. Antes de que otros hagan nada, háganlo todo ya. 세계적인 유명한 농구 선수 있었잖아요. 지금 은퇴했는데 그 선수가 고백했잖아요. Un jugador de baloncesto de clase mundial, muy famoso, reveló esto. Está jubilado, pero lo dijo antes. 혼자서 새벽에 일어나는데 땅이 안 보일 때 일어난대요. Dice que se levantaba en la madrugada a la hora que no se veía el suelo. 그 친구의 말입니다. 땅에 떨어진 동전이 안 보일 정도 될 때 일어난대요. Se levantaba a la madrugada tan temprano que no se veía una moneda en el suelo de lo oscuro que estaba. 혼자서 무조건 이 집어넣는 슈팅을요 500개 성공식인데 혼자서 아침에. Y dice que solo por la mañana encestaba 500 canastas hasta que las... 그러면 들어가는 것도 있고 안 들어가는 encestaba. 것도 있겠죠. 500개를 성공식. Habrían algunas que no encestaba, ¿verdad? Pues eran hasta que encestaba 500. 자고 있는데. Todos estaban durmiendo aún. 그때 이 사람은 기도하고 씻고 나가면 다른 사람 붙으면 비교가 안 되는 거예요. Cuando esta persona estaba terminando ya, otros empezaban a despertarse. Él se había duchado, había orado y después ya no tenía ni siquiera rival. 예수님께서 부활하셨어요. 이 기도에 놀라운 축복을 주었어요. El Señor Jesucristo, después de resucitar, les dio un gran secreto de la oración. 하늘과 땅의 모든 권세가 졌으니 내가 너희와 항상 함께 있으리라. Les dijo, tengo todo el poder del cielo y de la tierra y estoy siempre junto con ustedes. 마지막으로 말씀하셨죠. 오직 성령 충만 받으면 권능 받을 것이다. Y les dijo al final, solamente cuando reciban la plenitud del Espíritu Santo recibirán 그래서 poder. 기다리라. Por eso, esperen. 기다리라 이 말이 기도해라 그 말이에요. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esperar es orar. 막 이 세상 걱정하니까 그런 걱정하지 마라. 기다리라. No se preocupen por otras cosas, sino esperen. 여러분 문제 보고는 걱정하지 마세요. 기도하세요. Entonces, no se preocupen por otras cosas, 반드시 역사 oren. 일어나게 돼 있습니다. Y ciertamente las obras van a 안 보이게 acontecer. 일어나기 때문에 반드시 일어나게 돼 있어요. De manera invisible van a acontecer, pero ciertamente van a acontecer. 땅 끝까지 증인이 되리라. Me serán testigos hasta el fin de la tierra. 내 전도사 초창기 때인데 우리 목사님이 저를 보고 일주일 동안에 본인이 어디 가시니까 새벽 기도를 하라는 거예요. Yo hace muchos años, cuando estaba como copastor en una iglesia, el pastor dijo que se iba durante una semana a otro sitio y me pidió que hiciera la oración de madrugada. 자, 그때는 막 신학 공부해야지 뭐 바쁠 때 아닙니까? 그런데 새벽에 교회까지 가려면 일찍 다 가야 돼요. Entonces era asistente de pastor, estaba estudiando teología y tenía que levantarme muy temprano en la mañana para ir hasta allá a la iglesia a hacer la oración 새벽에도 de madrugada. 일주일 하면서 완전 꿈속으로 헤맸다니까 뭐 이거 Incluso los sueños me confundía durmiendo. 뭐 일어나기도 힘들고 막 가는 것도 힘들고 가다가 막 성인시대로 가다 졸고 이래 가다가 졸고. Era difícil incluso levantarme, me despertaba y yendo por el camino me adormecía por el 그럼 camino incluso. 바로 그 들고 가다가요 받았는데 전부대 받았어요. Y había recibido algo y lo habría recibido mal incluso. 그때는 다행스럽게 전봇대가 나무예요, 나무. 우리 어릴 때는 그러면. En aquel tiempo era de madera y no me golpeé con esos postes, pero eran de madera en aquel tiempo, no me hice mucho 그래서 daño. 내 속으로 그랬죠. 새벽기도 이거 언놈이 내놨나면서 그랬지. Y yo pensé, dije, ¿qué tipo ha visto esto de la oración de la madrugada nunca? 예수님이 내놨어요. El Señor Jesús fue quien la hizo la primera vez. 제가 옛날에요. 그래서 이 은혜 받고 난 뒤에 깨닫고 난 뒤에는 새벽에 40일 결정하고 내가 기도 붙은 거예요. Por eso, después de recibir gracia, establecí un tiempo para orar 40 días. Por, 왜 그러냐? 아무도 방해 못해. ¿Por qué? Porque nadie se puede poner a eso. 나 말고는 아무도 방해 못해. 나 자신. Soy yo el único que se puede oponer. Nadie más se puede oponer a eso. 그때 응답 안 오는 것처럼 보였는데요. 아닙니다. 두고 계속 응답 와요. Parecía que no vinieran respuestas, pero no es así. Venían continuamente, una vez detrás de otra. 안류에 있는 분들 한적한 곳으로 들어가세요. Los que están en la universidad de remanentes tienen que ir a esos 다른 lugares 거 다 desiertos. 걱정 안 해도 됩니다. No tienen que preocuparse por otras cosas. 안류를 위해 기도하는 여러분 한적한 곳으로 들어가세요. Los que están orando por la universidad de remanentes vayan a esos lugares 이 말은 desiertos. 기도 속으로 들어가라 그 말이에요. Quiere decir, entren dentro de la oración.
렘넌트 7명이 그랬습니다. Los 7 remanentes fueron ahí. 아무도 도와주지 않는 외로움 속에서요. 이 요셉은 변명 아닌 이유가 있습니다. 도와줄 사람이 없어요. En ese lugar desierto donde estaba José a solas, no pidió nada porque no había nadie que le pudiera ayudar. 나는 안 그랬습니다. 라고 말하고 싶지만 들어줄 사람이 없어요. Yo quiero decir que no sea así, pero no hay nadie que me escuche. 여러분, 이 정도면 극한 외로움입니다. 그렇죠? De verdad es una gran soledad. 친구도 뭐 변호사 선임해가지고 얘기는 없어 그런 거예요. No es ni un abogado ni alguien que les pueda ayudar. 요셉은 감옥소에서 깊은 기도 속으로 들어갔어요. Vemos que José, a solas en la prisión, disfrutó de una oración 하나님이 profunda. 특별한 지혜를 주지 않았습니까? ¿Dios no le dio una sabiduría especial? 걱정하지 마시고 한적한 곳으로 들어가라. No se preocupen si no vayan a esos lugares desiertos. 기도 시작해라 그 말이에요. Comiencen a orar. 다윗이 쫓기면서 보세요. Vean David huyendo lo que hizo. 그 순간순간에 다윗은요 이 기도 속으로 들어간 거예요. David en cada uno de los momentos estuvo en ese tiempo de oración. 답을 얻을 수 있는 기도 속으로. 그래서 한 말이 여호와가 나의 목자. Vemos que es en oración. Por eso dijo Jehová es mi pastor. 싸울 일이 얼마나 많았겠습니까? 여호와는 나의 방패. Habría muchas cosas por las cuales pelear, ¿verdad? Jehová es David mi es escudo. mandr입니다. Es lo que David confesó. 여호와는 나의 피난처. Jehová es mi refugio. 나의 요새. Es mi 이 fortaleza. 고백한 겁니다. Es lo que confesó. 진짜 걱정하지 마세요. Es de verdad, no se 속지 마세요. preocupen. 걱정하면 속아요. Si se preocupan, serán engañados. 염려가 되니까 딴짓하거든요. 염려할 게 없어요. 그거 뒤에 축복이 오는데 왜 염려합니까? Como tienen temor, hacen otras cosas, ¿verdad? Pero si hay una bendición después de eso, ¿por qué se preocupan por esas cosas? 아니 문제 뒤에 답이 오는데 왜 염려합니까? Después del 그렇잖아요. problema vienen respuestas. ¿Por qué se preocupan por eso? 많은 사람 문제 있다 잘 돼가고 있거든요. Hay muchas personas que critican 아니, diciendo 우리 que 자녀가 hay 어려움 problemas. 당하는데 ¿Está 잘 돼가는 funcionando bien? 겁니까? 그렇죠. 왜냐? 훌륭한 사람 만들기 위한 작업 아닙니까? Ah, nuestro hijo está haciendo las cosas un poco incorrectas. ¿Eso es verdad? Sí, porque es un entrenamiento para hacer una persona más 그래서 importante. 예수님께서도 이 새벽에 기도하시는데 Por 우리는 eso el Señor 말할 Jesús 필요도 también comenzó a orar de madrugada. Es algo que no podemos hacer de manera diferente. 대표적으로 초대교회 중직자들은 어려움 당할 때 이 중직자분들이요 완전히 원내스 돼서 기도 속으로 들어간 거예요. Representativamente, los miembros de la iglesia primitiva, cuando tuvieron más dificultades, se unieron y comenzaron a orar por eso. 거기서 마가다락방 교회를 탄생시켰고 거기서 안디옥 교회를 탄생시켰어요. Ahí nació la iglesia del aposento alto de Marcos y nació la iglesia de Antioquía. 거기서 로마서 16장 인물을 탄생시켰다 그 Y ahí 말이에요. nacieron las personas que aparecen en Romanos 16. 어떤 속이는 말에 속지 마시고 여론에도 속지 마시고 여러분 하나님 말씀 붙잡고 증거를 보이라. No sean engañados por las cosas incorrectas, no sean engañados 반드시 옵니다. tampoco por la opinión pública, sino vean esto 다른 사람들 correctamente. 못 막습니다. Esas cosas no las pueden parar 그래서 otras personas. Por eso vendrá. 영적인 역사는 일반 사람들이 모릅니다. 그래서 반드시 이깁니다. Las obras espirituales otros no las conocen, por eso podemos vencer ciertamente con esto. 이 정인이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Les bendigo en el nombre de Jesucristo para que sean testigos de 미국이 esto. 시급합니다. Estados Unidos es urgente ya esto. 인류를 위해 기도해 주세요. Oren por la Universidad de Remanentes. 부모님들 모릅니다. Los padres no lo saben. 아이들 마약에 빠져 있습니다. Los niños están atrapados en drogas. 아이들이 음란에 빠진 그거는 뭐 당연한 얘기고 정신병에 빠져 있습니다. No es que solamente los padres estén atrapados por problemas de lujuria o lascivia, sino es que están atrapados en problemas espirituales. 대화를 안 합니다. 너무 엄청나기 때문에. Los padres ni siquiera pueden hablar de esas cosas, es demasiado grave ya la cosa. 정말 우리 렘넌트 유학 보낼 때 잘하셔야 됩니다. De verdad, cuando envíen a sus hijos al extranjero a estudiar, a nuestros remanentes 그 tienen que tener 정도로 precaución. 위험합니다. Hasta ese punto es peligroso. 미국과 유럽에 있는 우리 렘넌트와 또 교수님들이 있습니다. 힘내시길 바랍니다. Hay profesores y maestros aquí de Estados Unidos, ahora y Europa. Reciban fuerzas. 기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다. Dios, te damos gracias. 주께서 주신 권세로 세상 살리게 해 주옵소서. Pedimos que con la autoridad que nos has dado podamos salvar al mundo. 후대 살리게 해 Que 주옵소서. podamos salvar las siguientes generaciones. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.